Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kartika Meliana. I wanna explain about the development of children language some theories. Behavior theory. Behaviorists believe language is something that can be observed and measured. The need to use language is stimulated and language is uttered in response to stimuli. Teori ini percaya bahwa bahasa adalah sesuatu yang dapat diamati dan diukur. Kebutuhan untuk menggunakan bahasa dirangsang dan bahasa diucapkan sebagai respon terhadap rangsangan. B.F. Skinner is perhaps the best known behaviorist who posits that children are conditioned by their environment to respond to certain stimuli with language. When children speak the language of their parents, they are rewarded and become more skillful. They grow in their ability to respond in a manner that responds to the environmental stimuli given by his parents. This shapes a child's language more than knowledge of rules. Skinner mungkin ahli perilaku paling terkenal yang mengemukakan bahwa anak-anak dikondisikan oleh lingkungan mereka untuk menanggapi rangsangan tertentu dengan bahasa. Ketika anak-anak berbicara bahasa orang tua mereka, mereka dihargai dan menjadi lebih terampil. Mereka tumbuh dalam kemampuan mereka untuk merespon dengan cara yang menanggapi rangsangan lingkungan yang diberikan oleh orang tuanya. Ini membentuk bahasa anak lebih dari pengetahuan tentang aturan. Gleason dan Ratner. Next, second, nativist linguistic theories. The father of most nativist theories of language acquisition is Noam Chomsky. Nativist linguistic theories hold that children learn through their natural ability to organize the laws of language, but cannot fully utilize this talent without the presence of other humans. This does not mean, however, that the child requires formal tutelage of any sort. Chomsky claims that children are born with a hard-right language acquisition device (LED) in their brains. They are born with the major principles of language in place, but with many parameters to set, such as whether sentence in the language they are to acquire must have explicit subject. According to nativist theory, when the young child is exposed to a language, their LED makes it possible for them to set the parameters and deduce the grammatical principles because the principles are innate. Peggy and Sarmis. Teori linguistik nativis berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui kemampuan alami mereka untuk mengatur hukum bahasa, tetapi tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan bakat ini tanpa kehadiran manusia lain.
Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa anak memerlukan bimbingan formal dalam bentuk apapun. Chomsky mengklaim bahwa anak-anak dilahirkan dengan perangkat akuisisi bahasa terprogram di otak mereka. Mereka dilahirkan dengan prinsip-prinsip utama bahasa, tetapi dengan banyak parameter untuk ditetapkan, seperti apakah kalimat dalam bahasa yang mereka peroleh harus memiliki subjek yang eksplisit. Menurut teori nativis, ketika anak-anak kecil diharapkan pada suatu bahasa, LAD mereka memungkinkan untuk mengatur parameter dan menyimpulkan prinsip-prinsip tata bahasa karena prinsip-prinsip itu adalah bawaan. Third, social interactionist theory. This theory is an approach to language acquisition that stresses the environment and the context in which the language is being learned. Teori ini merupakan pendekatan pemerolehan bahasa yang menekankan pada lingkungan dan konteks di mana bahasa itu dipelajari. This approach to language acquisition is based on culture and environment, thus it is not universal in scope. In fact, the theory holds that language is never universal but always context and time-bound. On one hand, this means that language seems to be provincial, but also utilitarian because it develops in the environment where it is most needed and most likely to be understood. On the other hand, it keeps the level of basic comprehension solely on the level of the initial environment. Translation to other environments, at last on the surface, seems to be a problem. Pendekatan pemerolehan bahasa ini didasarkan pada budaya dan lingkungan, jadi cakupnya tidak universal. Faktanya, teori tersebut menyatakan bahwa bahasa tidak pernah universal, tetapi selalu terikat konteks dan waktu. Di satu sisi, ini berarti bahwa bahasa tampaknya bersifat provinsial, tetapi juga utilitarian, karena ia berkembang di lingkungan di mana ia paling dibutuhkan dan paling mungkin untuk dipahami. Di sisi lain, ia menjaga tingkat pemahaman dasar hanya pada tingkat lingkungan awal. Transisi ke lingkungan lain, setidaknya di permukaan, tampaknya menjadi masalah. Next, 4, and the last, cognitive theory of language development. This theory was proposed by Jean Piaget. He theorized that language is made up of symbols and structure, but exhibit itself as a child's mental abilities mature. In addition, language is only one of many human mental or cognitive activities. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Dia berteori bahwa bahasa terdiri dari simbol dan struktur, tetapi menunjukkan dirinya sebagai kemampuan mental anak yang matang. Selain itu, bahasa hanyalah salah satu dari banyak aktivitas mental atau kognitif manusia. Piaget proposed that children thinking does not develop entirely simply. Instead, there are certain points at which it takes up and moves into completely new
area and capabilities. He saw this transition as taking place at about 18 months, 7 years, and often or 12 years. This has been taken to mean that before this age, children are not capable, no matter how bright, of understanding things in certain ways, and has been used as the basis for scheduling the school curriculum. Piaget mengusulkan bahwa pemikiran anak-anak tidak berkembang sepenuhnya dengan lancar. Sebaliknya, ada titik-titik tertentu di mana ia lepas landas dan bergerak ke area dan kemampuan yang sama sekali baru. Dia melihat transisi ini terjadi pada sekitar 18 bulan, 7 tahun, dan 11 atau 12 tahun. Ini telah diartikan bahwa sebelum usia ini, anak-anak tidak mampu atau tidak peduli seberapa cerdas memahami hal-hal dengan cara tertentu dan telah digunakan sebagai dasar untuk menjadwalkan kurikulum sekolah.